السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ آج میں تمہیں یعقوب علیہ السلام کی شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ ابو، میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ تم بہت بے صبر ہو، اب بہت غور سے سنو۔ کہانی پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی۔ پچھلی بار میں نے تمہیں بتایا تھا کہ کیسے پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہرن کی سرزمین پر پہنچے اور انہوں نے اپنے ماما کی بیٹیوں سے شادی کی۔ ان کی پہلی بیگم لیا 7 بیٹوں اور ایک بیٹی کی ماں بنی، لیکن ان کی دوسری بیگم راہیل، جنہیں پیغمبر بہت چاہتے تھے، وہ اداس تھیں کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے بیٹے کے لیے اللہ کی بہت عبادت کی اور عبادت قبول ہو گئی۔ وہ ایک بہت خوبصورت بیٹے کی ماں بنی اور اس کا نام رکھا گیا یوسف۔ یعقوب علیہ السلام ہرن میں ہی رہ کر لبان کے لیے لگاتار 20 سالوں تک کام کرتے رہے۔ ایک دن پیغمبر نے اپنے ماما سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ اب اپنے گھر والوں سے جا کر ملنا چاہتے ہیں۔ میری ساری برکت تمہیں سے ہے، لبان نے کہا، کوئی اور ضرورت ہو تو کہو۔ مجھے وہ سارے چتقبرے اور کالے میمنے چاہیے جن کی پیدائش اس سال ہوگی، یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ لبان راضی ہو گئے اور پیغمبر خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے، لیکن لبان اپنے بھیڑوں کے مالکانہ حق کا بٹوارا نہیں چاہتا تھا، پھر چاہے وہ یعقوب ہی کیوں نہ ہوں جنہوں نے ان بھیڑوں کی دیکھ بھال کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ بھیڑوں کے جھنڈ میں سے ساری چتقبری اور کالی بھیڑوں کو لے جائیں۔ جب یعقوب علیہ السلام کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھے، تب لبان کے بیٹے آئے اور وہ جھنڈ میں سے ساری چتقبری اور کالی بھیڑوں کو دور لے گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام شام کو لوٹے تو انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ ان کے ماما نے ایک شاطر چال چلی ہے، لیکن لبان کی شاطرانہ چال کے باوجود کئی کالی بھیڑوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ جب لبان نے یہ دیکھا تو اسے حیرت بھی ہوئی اور وہ پیغمبر پر ناراض بھی ہوا، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سارے کالے میمنے یعقوب علیہ السلام کو دے گا۔ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اپنے ملک لوٹنے کا حکم دیا۔ پیغمبر نے یہ بات اپنی بیگموں اور بچوں کو بتائی اور ہرن چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے لیا جو ان کا تھا، وہ بھیڑیں بھی۔ پیغمبر نے اپنے ماما لبان کو اس کے بارے میں نہیں بتایا اور وہ ان سے رخصت لیے بنا ہی وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح لبان کو احساس ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اس کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یعقوب علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ یعقوب علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے وہ کئی دنوں اور کئی راتوں تک سفر کرتے رہے۔ اور آخرکار انہوں نے پیغمبر کو پکڑ لیا۔ تم مجھے بتائے بنا وہاں سے کیوں نکل گئے؟ لبان نے پوچھا۔ اگر تم ہمیں یہ بتا دیتے کہ تم جا رہے ہو تو ہم اس جشن میں ایک دعوت دیتے اور میں اپنی بیٹیوں کو محبت سے رخصت کر پاتا۔ پیغمبر نے لبان سے بات کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان کی راہیں جدا ہوں گی۔ وہ گلید نام کے ایک پہاڑ پر بیٹھے اور انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا۔ یہ طے ہوا کہ آج سے وہ دونوں ایک دوسرے کی زمین پر قدم نہیں رکھیں گے۔ ان سبھی نے ساتھ میں کھانا کھایا اور پھر ایک دوسرے سے رخصت لی اور الگ ہو گئے، اپنے اپنے ملک کی طرف لوٹ گئے۔ پیغمبر اور ان کے بیوی بچوں نے
अपने मुल्क की तरफ सफर करना शुरू किया। एक दिन पैगंबर तड़के अपने तंबू के बाहर बैठे आराम कर रहे थे। तभी इंसान की शक्ल अख्तियार कर वहां एक फरिश्ता आया और उसने पैगंबर के साथ कुश्ती लड़ना शुरू कर दी। दोनों बराबरी से तब तक लड़े जब तक फरिश्ते ने पैगंबर की जांघ पर वार नहीं कर दिया और पैगंबर लंगड़ाने लगे। सूरज उगना अब शुरू हो गया था और फरिश्ते ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? याकूब, पैगंबर ने जवाब दिया। आज से तुम्हें इज़राइल के नाम से जाना जाएगा, फरिश्ते ने कहा और हवा में गायब हो गया। पैगंबर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो शख्स एक फरिश्ता था। इसके बाद भी वो कई दिनों तक सफर करते रहे। पैगंबर जब सेर की जमीन पर पहुंचे, उन्होंने माफी मांगने के लिए ईसाऊ को एक पैगाम भेजा। अगले दिन उन्हें खबर मिली कि ईसाऊ 400 लोगों को लेकर उन पर हमला बोलने वाला है। पैगंबर बहुत डर गए, लिहाजा वो अल्लाह सुब्हानल ताला से मदद मांगने लगे। और अब पैगंबर ने अपने भाई के लिए एक खुशनुमा तोहफे का इंतजाम किया। उन्होंने अपने नौकरों से 200 बकरियां, 200 भेड़ें, 30 ऊंट और कई और जानवर अपने साथ ले जाने को कहा। उन्होंने उनसे उनके भाई के पास जाने को कहा और बोले, जब तुम मेरे भाई से मिलोगे वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछेगा और तुम कहना कि हम आपके नौकर याकूब के नौकर हैं और तोहफे के तौर पर हम ये जानवर उनके मालिक ईसाऊ तक पहुंचाने आए हैं। नौकरों ने वैसा ही किया जैसा कि उन्हें कहा गया था। 2 दिन बाद पैगंबर अपने मुल्क की जानिब सफर पर गए। ईसाऊ अपने लोगों के साथ आ ही रहा था कि तभी याकूब अलैहिस्सलाम के नौकर उससे मिले। जब उसे नौकरों से यह मालूम हुआ कि ये जानवर उसके भाई की तरफ से उसे तोहफा है, तो वो ये सुनकर बहुत मुतासिर और खुश हुआ। जब पैगंबर ने अपने भाई को आते देखा तो उन्होंने सलाम कर उसका इस्तकबाल किया। ये देखकर ईसाऊ का दिल पिघल गया। वो दौड़ा और उसने अपने भाई को बाहों में भर लिया, बल्कि अपने भाई को देखकर वो रोने भी लगा। तुम्हारे साथ ये लोग कौन हैं? उसने उनकी बीवी बच्चों को देखकर पूछा। अल्लाह ने मुझे इन लोगों से नवाजा है, पैगंबर ने शुक्र अदा करते हुए कहा। लिया, राहेल, बच्चों और नौकरों ने इज्जत की निशानी के तौर पर ईसाऊ को सलाम पेश किया। ईसाऊ ने पहले तोहफे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन पैगंबर के इसरार करने पर उन्हें वो तोहफे कबूल करने पड़े। सारे लोग अब अपने मुल्क की तरफ सफर कर रहे थे और उनकी रहनुमाई कोई और नहीं, ईसाऊ कर रहा था। वापसी के रास्ते में पैगंबर ने यरूशलेम के नजदीक पड़ाव डाला। ये वही जगह थी जहां पैगंबर ने एक पत्थर पर बरसों पहले तेल उड़ेला था। और जैसी कि उन्होंने कसम खाई थी, वहां उन्होंने एक मस्जिद तामीर की। फिर पैगंबर हिब्रोन की तरफ गए और वहां अपने वालिद पैगंबर ईशाक अलैहिस्सलाम से मिले। बहुत लंबे वक्त के बाद अपने बेटे को देखकर बुजुर्ग पैगंबर बहुत खुश हुए। कुछ वक्त बाद पैगंबर ईशाक अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और तब उनकी उम्र 180 साल थी और उन्हें उनके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बगल में सुपुर्द खाक किया गया। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे और यूसुफ उनमें से एक था। वो एक खूबसूरत और दीनी शख्स के तौर पर बड़ा हुआ। पूरा कुनबा मिस्र चला गया और वो वहां 17 साल तक रहे और एक लंबे वक्त तक लोगों को अल्लाह की राह दिखाने के बाद पैगंबर का 147 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। माशाल्लाह, ये कमाल की कहानी थी।
मुझे खुशी है ये तुम्हें पसंद आई मेरे बच्चे। और अब मैं तुमसे इस कहानी के मुतालिक कुछ सवाल पूछूं? मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे। ये रहा पहला सवाल। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के मामा कौन थे जो हरन में रहते थे? हाँ, मैं जवाब जानता हूँ, वो लबान थे। माशाअल्लाह, ये सही है। पैगंबर को किससे मोहब्बत हुई? पैगंबर को राहेल से प्यार हो गया था। फिर एक बार सही। अब मुझे बताओ, पैगंबर ने घर लौटने से पहले अपने मामा से क्या कहा? पैगंबर ने उनसे चितकबरी और काली भेड़ें देने को कहा। फिर से सही जवाब। पैगंबर से कुश्ती लड़ने के बाद फरिश्ते ने उन्हें क्या नाम दिया? वो इज़राइल था। बिल्कुल सही। पैगंबर का चहेता बेटा कौन था? वो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर एक बार सही। और अब आखिरी सवाल। जब पैगंबर का इंतकाल हुआ तब उनकी उम्र क्या थी? जब उनका इंतकाल हुआ तब पैगंबर की उम्र 147 साल थी। माशाअल्लाह, तुमने मुझे सारे जवाब सही दिए बेटा। तुम एक होशियार बच्चे हो। शुक्रिया अब्बू। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मैं कल तुम्हें पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। शब ब खैर। शब्बा खैर अब्बू।